A very good morning to everyone. Now we are going to see Saturn, Rahu and Ketu Homo. First of all, we will start with Ganapati Puja and then we will do Kalasavahanam for Sani, Rahu and Ketu, including all the Devatas, and then we will invoke Agni, and then again we will do Homams with Mula Mandra for Sani Bhagavan, Rahu Bhagavan and Ketu Bhagavan. Those who have dosas related to Saturn, Rahu and Ketu, bad transits, Sanisati or any Rahu Ketu bad transit, or issues of bad Mahadasas of Sani, Rahu and Ketu will get benefit out of this. Getting the blessings from Sani, Rahu and Ketu is a very auspicious one because Sani Mahadev is a dharmic planet. So he can able to give you at a maximum level. So now we are going to do the puja now. So now we are going to start with puja.
द्वितीयप्रार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादजम्बोद्भवे भारतवर्षे प्रथमकण्डमेव दक्षिणे पार्श्वे काप्तत्वन्नर्तमाने व्यापकार्ये प्रमादिनां सप्तमप्राणामध्ये विजयनामोन्मन्त्रे उत्तरायणे दक्षिणायणे वर्षदोषमासे शुक्लपक्षे द्वितीयायां ज्योतिर्वासरः वासरस्तु स्थिरवासरयुक्ताय पूर्वोत्तरयुक्ताय हस्तानक्षत्रयुक्तायां शुभयोगशुभकरणे एवं विजययुक्ताय अस्यावर्तमानायां द्वितीयायां शुभदिदा मम पार्थसमर्थ तत्क्षेत्र रे परमेश्वर प्रीत्यर्थम् युक्को हसेगाव स्वाधीन नक्षत्र युक्को स्वाधीन नक्षत्रे तुलारासो जातस्य युक्को हसिगाव नामधेयस्य मूल नक्षत्र मूला नक्षत्रे धनुरासो जातस्य भार्गव आत्मोरी नाम्न्याः भरणी नक्षत्र आपभरणी नक्षत्रे मेषरासो जातस्य कात्यायनी पोले नामधेयस्य स्वाधीन नक्षत्र नक्षत्रे तुलारासो जातस्य अल्पाना पदक नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्र नक्षत्रे चिगरासो जातस्य मंजुवांगल नामधेयस्य पुनर्पूषम नक्षत्रे धनुरासो जातस्य हीरो बचाय नामधेयस्य आवयोः सुकुटुम्बयोः क्षेमधैर्यशौर्यवीर्यविजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्विधबलवर्षात्तम शरीरे वर्तमानवर्तिषमाणमन्त्रव्याधिपीडापरिहारद्वारा क्षिप्रारोग्यदत्यर्थं वेदोक्त सदायुष लम्बोन्नतादित्यर्थं नमस्ते षण्मङ्गलवाप्त्यर्थं समस्त दुरित उपशान्त्यर्थं मन्त्रमूत्रपशुविद्या धनधान्यसमृद्ध्यर्थं तेजोलक्ष्मे परिपूर्ण कृपाकटाक्षविद्यर्थम् अस्य यजमानस्य व्यापारस्थलस्य कृमिकीटवधदोषनिवारणार्थम् अस्य यजमानस्य नक्षत्रेण आयुर्देवताप्रसादेत्यर्थम् अस्य यजमानस्य जातकरीत्याः यो दोषः समजनि तद्दोषपरिहारार्थं राजापत्यमित्रप्रत्ययप्रत्याम्नायम् आदित्यादि नवग्रहेताप्रसादेत्यर्थम् आदित्यादि नवग्रहेता प्रीत्यर्थम् यजमानस्य कुलदेवता ग्रामदेवता प्रसादेत्यर्थं सद्गुणां कृपाकटाक्षत्यर्थम् अस्य यजमानस्य आदित्यादि नवग्रहेताप्यप्रसादादे शनि राहुकेतु प्रसादसिद्ध्यर्थं शनि राहुकेतु प्रसादादित्यति शरणारविन्दकमलयोः अष्टोत्तरपूजा अभिषेक जपहोम पूजाञ्च करिष्ये अपोमत् प्रत्यात् ओम गणानाहत्वागणपतिकमवामहे कविं कवीनाम् उपविश्रवत्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणत्वदानं तृणं नोदवेत्येतसादनं तत्पुरुषात्मां बहुलोकमत्पिन्नारन्दोर्वायुक्मं महागणपतिविदासुविदातानं प्रतिष्ठापयामि कमलात्ते क्षेमाय वन्दनाय गमनाय च ओम यजमानस्य संकल्पित सिद्धलक्ष्मी वल्लभ महागणपत्यादि शनि राहुकेतु पूजा आरंभ मुहूर्तलग्नवेश्यादित्यादीनां नवानां ग्रहाणां शुभमानुकूल्यसिद्ध्यर्थम् आदित्यादि नवग्रह देवता प्रीत्यर्थं यत्किञ्चित् इदं हिरण्यं तदक्षिणाकं तदामूलं नानागोत्रेभ्य ब्राह्मणेभ्य देभ्य सम्प्राप्तते नमः ओम तत्सत् महागणपति प्रियदा महागणपतिः ओम गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले प्रतिसन्निधिं कुरु ओम ब्रह्मणे ज्ञानमृत मंगलतादिदेवत कविता वैनावः तपत्यापमान्तविट्टा सदा चैवं वसत चैवः नागे जपं नमवेत्तदं नमृतावणं सहविदत्तत्वा हिरण्यवक्रमनस्य लोलवेमक्रमरण्यम् आप्याय सुतमेन्द्रयस्तुतनट्यं भवावाचस्तदङ्गले यरन्द्राक्तव्यब्जवडदेशरन्द्राक्तपवनावेशरन्द्रायणमोत्तव इदमिट्टक्रमे त्रैधारदेवतं अमोढवत्यभागं करे इंद्रामित्रानसत्तन्विग्रह असीतमर्धेनां वाचानाकं सत्पदिपदिं भवद्भवस्वः आपवायदं सर्वमिष्टा भूतान्याव प्राणाव आप पशवापो नमाम अमृताव सम्राडाव विराडाव शराडाव चन्दाहिष्टाव
ज्योतिषा वजोगिषा सत्यमाव सर्वा देवता आप भवत्वत्वरं निम्मे वृणस्तुतिगमद्यात्मने त्वां अस्तिरातिगे तत्त्वायां ब्रह्मणन्दमन तथादाते यजमान अवर्पे हे रमानवर्णे हवतमान कुमोटे मंजुवांगल ज्येष्ठ नक्षत्र जेठा नक्षत्र रासोदान च मंजुवांगल नामति यस्य आर्द्र नक्षत्र रमेश वांगल आर्द्र नक्षत्र रासोदान च रमेश वांगल नामति यस्य विशाख नक्षत्र आरुद्र वांगल आर्द्र विशाख नक्षत्र रासोदान च आर्द्र वांगल नामति यस्य भरणी नक्षत्र नयनतारा पालसी आभरणी नक्षत्र रासोदान नयनतारा पालसी नाम्न्याः मूल नक्षत्र भार्गवात्मनि मूल नक्षत्र धनुरासोदान च भार्गवात्मनि नामति यस्य नंशार्य आत्मनि नाम नक्षत्र नवराशि नंशार्य जन्म रासोदान नंशार्य नाम्न्याः राघवाम जन्म रासोदान राघवाम नामति यस्य स्वाति नक्षत्र अल्पना पदक स्वाति नक्षत्र रासोदान अल्पना पदक नामति यस्य भरणी नक्षत्र कात्यायनी आपकरणे रासोदान कात्यायनी नाम्न्याः पुनर्पुरुषम तिरुवचनी पुनर्पुरुषम रासोदान शिवरावचारी नामति यस्य रजनी शरद जन्म रासोदान रजनी शरद नामति यस्य रोहित आरती आशा जन्म रासोदान रोहित आशा नामति यस्य आरती नाम्न्याः रोगन नामति यस्य युगो हसगावा स्वादनिश युगो हसगावा स्वादनिश युग स्वादनिश युग आशावा नामति यस्य Thank you very much for the sponsor. We have around 6 sponsors today. Yuko Asagawa from US, Bhargava Atmuri from US, Katyayani Pole from US, Alpana Padak from US, Manju Mangal from Singapore, Hiro Bachane from Dubai. So we are going to do Japa. We are already doing Ganesha Puja. We will invoke Agni, and then we will do Homam for each of the Devadas, Sani, Rahu and Ketu. Om Imam Bhayarana Satyam Madhyatmane Tam Nashirati Anantaya Brahmanandamanandadahate Idamana Havepe He Ramanadane Havatatmana Kumate Ubayoha Kumyoha Vargaditari Virhivanandhyayami Devarnamavahayami Om Janna Devi Ravatya Bhavantivide Sayyarvatandana Prajavade Ratnadedanyan Navitva Jatani Pridhapasuva Kyamate Kumatanastra Kyachamudyarayina Imayyaha Putramai Jidagiro Pitruvitambidana Atmamandraha Kamishata Kamyanara Ravida Madhetva Bhagavatam Pingumbhe Shanehi Bhagavatam Dade Sandakatram Dharadam Dhamanantrahe Chandravati Devadaha Pratyavidat Yavadhina Madhyatera Savatravati Bhagya Kratma Nadara Karamdale Tiladamni Labhe Dakshina Paschima Vibhagamananda Bhagavantam Neela Devi Jeta Devi Shane Savedam Shaneitra Graham Jayami Shaneitra Grahamavahayami Kayana Tatra Monoti Satara Kasakaha Kayatarantaya Vradha Ayako Rantara Gametatan Matamraha Idaranta Prayanjvaha Ette Devadrata Bhagava Shadatyam Idante Dantuyami Ashadatyata Jiva Pitavukta Pravuktaha Bharvatram Dade Sandakatram Dharamandamandre Tanamati Devata Pratyati Devata Nirvadic Madhyatya Nirvadic Bhagyatam Prashota Garamandale Madharam Jidapari Dakshina Dakshina Nirvadinda Bhagavantam Simhika Devi Savedam Nagagram Jayami Nagagramavahayami Keda Grandana Keda Veda Deya Vadave Sabjatra Jayalaha Brahma Devana Madhavi Kavina Rudara Prana Vigna Vigana Shana Yatra Nagetra Nagetra Mamadram Tedre Manne Sajatra Jatra Jadena Jatra 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 Namam Yadam Chandram Ve Praderam Rahantandrame Granade Vatva Aptan Gambe Bhagavatam Dade Sandakatram Dharamam Dhamanantrahe Tanamati Devata Meke Simhika Devi Savedam Agel Gram Jayami Gel Gramavahayami
देवतादिमं आयुर्देवतां ध्यायामि आयुर्देवतामावाहयामि अष्टाविंशति नक्षत्रदेवताः ध्यायामि आवाहयामि ओम आवाहयामि नमः आसनं समर्पयामि आदयोः वाद्यं समर्पयामि अस्त्योः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आगमनं समर्पयामि अधवर्गं समर्पयामि शुद्धोदकं समर्पयामि आगमनीयं समर्पयामि अस्त्रैक्यवदोत्तरावरणार्थे पुष्पाणि समर्पयामि दिव्यमनोरगन्धान् पुष्पाणि समर्पयामि हरिद्रा कुङ्कुमचूर्णं पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पमालिकां समर्पयामि पुष्पैः सम्बोधयामि Please take the blessings. Please take the blessings now. We are going
going to first start Sani Mahadev's Homa with Moola Mantra. Sani Mahadev is Karaga for longevity, death, old age, disease, poverty, sins, fear, service. So it serves many things like obstacles in our life, any delays, sadness, dishonor, slavery, agriculture, hard labor, everything Sani is responsible. So if you have a good Sani in your chart, you will have a very good comfort. If you have a bad placement of Sani, then you will need to do remedies for your Sani. Definitely this kind of yagnas will help you to get out of your Sani issues in your life. The diseases that will be caused by Sani is diseases caused by pollution, mental aberrations, stomach diseases, acidity, gas, cuts, bruises, pains, hysteria, teeth problems, glandular diseases, paralysis, rheumatism, deafness and chronicity. So you need to check the 6th and 8th place in your chart to see how Sani's position is. And Sani is also representing delay, subtraction, misery, sorrows, democracy, and Sani is also a moksha karada. The prominent qualities of Sani is it's a planet of logic, philosophy, renunciation, impotency, stingy planet. It is destructive, cold, icy planet. And if you see the friends of Sani there, Mercury and Venus is friend, enemies is Sun, Moon and Mars, and Jupiter is a neutral planet. And the direction of Sani there is west. Lucky stone for Sani is blue sapphire, or you can wear amethyst. Lucky color is grey, navy blue and blackish. So Bija Mantra, Om Pram Preem Praumsi Saniye Nama. You can use this mantra. You can also use the Moola Mantra of Sanidev, which we are going to use it in this yagna. So Sanidev is a very good planet, but bad placement will cause you issues. It is due to the past karma. So if you have a bad placement of Sani in your chart, please do remedies. Please do attend all our sad homam of Sanidev. It will definitely help you to improve the good things that will deliver out of Sani. So now we are going to do Moola Mantra for Sani. After that we will do Rahu and Ketu. So he is going to tell you the Sani Moola Mantra which we are going to do in Yagna. So please repeat the mantra. Channa Devi Hiravittaya Bhavanda Vedige Sayyara Vishramandanaha. Sani Moola. So this is the Moola Mantra which we are going to use in Yagna. So please hear this. Om Channa Devi Hiravittaya Bhavanda Vedige Sayyara Vishramandanaha. 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 Channa Devi Hiravittaya Bhavanda Vedige Sayyara Vishramandanaha.
I will say the Sani's, the alternate Mula Mantra, which is very powerful. Om, Pram, Preem, Praum, Se, Saniye Namaha. So you can repeat this mantra with Namaha, but when you are doing the Yajna, we will do this Swaha. So Om, Pram, Preem, Praum, Se, Saniye Swaha. That's the Mula Mantra that we are going to use now in Agni. Om Pram Preem Praum Se Saniye Swaha. Om Pram Preem Praum Se Saniye Namaha. Om Pram Preem Praum Se Saniye Namaha. Om Pram Preem Praum Praum Se Saniye Namaha. Om Pram Preem Praum Se Saniye Namaha. Om Pram Preem Praum Se Saniye Namaha. Om Pram Preem Praum Se Saniye Namaha. Shanaye Namaha. Om Pram Preem Praum Se 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 Shanaye Namaha. Om Pram Preem. Now he is doing the japa. You can also do the japa chanting of the Sani mantra. You can also do this. Om Pram Preem Praum Se Shanaye Namaha. 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 Om Pram Preem Se Shanaye Namaha. Om Pram Preem Praum 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 Se
जने नमः ओम राम ह्रीं क्लीं जय 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 जने नमः